अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम अपने पिछले प्रैक्टिकल्स में अहम तरीन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में से एक यानी कि फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ चुके हैं और उसकी अहमियत के बारे में भी अच्छी तरह जान चुके हैं। लेकिन आज हम ऐसे प्रोसेस के बारे में जानेंगे जो पौधों के लिए उतना ही अहम है जितना कि फोटोसिंथेसिस। लेकिन पहले मैं आपसे अपने स्टूडेंट्स का तारुफ कराती हूँ। मेरे साथ इस प्रैक्टिकल को करने के लिए मौजूद हैं मोहसिन, बिलाल और फरीना। मिस, मेरे ख्याल से आप रेस्पिरेशन की बात कर रही हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन के प्रोसेस के बगैर जानदार जिंदा नहीं रह सकते। जी फरीना, आपने बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया। स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में मौजूद तवानाई ऑक्सीडेशन के जरिए खारिज होती है। जिस तरह हम मुस्तकिल सांस लेते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इसी तरह पौधों में भी सांस लेने का अमल मुस्तकिल जारी रहता है। मिस, पौधे तो दिन के वक्त ऑक्सीजन खारिज करते हैं, जबकि रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन इनहेल होती है। तो क्या दिन के वक्त रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा होता? बिलाल, रेस्पिरेशन का अमल तो हर वक्त जारी रहता है, लेकिन दिन में पौधों में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी होता है जिसमें ऑक्सीजन खारिज होती है। फोटोसिंथेसिस की रफ्तार रेस्पिरेशन की रफ्तार से कहीं ज्यादा होती है, लिहाजा पौधे दिन के वक्त एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बाहर खारिज करते हैं। ओह, अब मैं समझा। चूंकि रात में धूप ना होने की वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाता है, जिसकी वजह से पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। जी बिल्कुल मोहसिन, जिस तरह आपके जिस्म में मौजूद तवानाई आपको दिन भर काम करने में और दीगर सरगर्मियां अंजाम देने में मदद देती है, इसी तरह पौधों को भी बीज से लेकर तनावर दरख्त बनने तक महफूज की गई केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल करने की जरूरत पेश आती है ताकि वो जिंदगी के प्रोसेसेस को सरअंजाम दे सकें, जैसे कि नशोनुमा, ग़िज़ाई अज्जा की मुंतकली, रिप्रोडक्शन और अपना तहफ़्फ़ुज़ करना। पौधे हवा से ऑक्सीजन हासिल करके हर वक्त रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं और अपने अंदर महफूज की गई शुगर्स को इस्तेमाल करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बना रहे होते हैं। मिस, तो क्या बीज से पौधे निकलने के दौरान भी रेस्पिरेशन होती है? जी हाँ बिलाल, जर्मिनेशन यानी बीज से पौधा निकलने के प्रोसेस के दौरान भी रेस्पिरेशन होती है, जिसकी वजह से बीज नशोनुमा के मराहिल तय करता है। आइए आज के तजुर्बे में हम जर्मिनेटिंग सीड में रेस्पिरेशन के प्रोसेस का मुशाहिदा करते हैं, लेकिन उससे पहले जर्मिनेशन से मुतालिक एक एनिमेशन देखते हैं। जर्मिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें पौधा बीज से निकलता है और नशोनुमा पाता है। जर्मिनेशन के दौरान बीज को ज़िंदगी के मुख्तलिफ कामों को सरअंजाम देने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में मौजूद तवानाई ऑक्सीडेशन के ज़रिए खारिज होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में बीज के एंडोस्पर्म में महफूज शुदा ग़िज़ाई अज्जा कारआमद तवानाई में तब्दील होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बतौर वेस्ट प्रोडक्ट खारिज होती है। एरोबिक? ये तो किसी एक्सरसाइज का नाम लगता है। मोहसिन, पौधों में दो तरह के रेस्पिरेशन प्रोसेसेस होते हैं, एरोबिक और एनएरोबिक। एरो का मतलब है हवा के साथ और एनएरो का मतलब है हवा के बगैर। लिहाजा एरोबिक रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब इस प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होने वाले अपैरेटस पर एक नजर डालते हैं। इस प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास मौजूद है कॉर्क, यू शेप्ड ग्लास ट्यूब, 2 बीकर। ये हमारे पास मटर के बीज हैं जो 24 घंटे पानी में भिगोए हुए हैं और ये हमारे पास ड्राई मटर के बीज हैं। 2 हमारे पास है कोनिकल फ्लास्क। इस बॉटल में हमारे पास है लाइम वाटर, 1 मोमबत्ती और 1 मैच बॉक्स। स्टूडेंट्स, मैं मटर के बीज इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये बाजार में आसानी से दस्तयाब है, लेकिन आप मटर के बीज की बजाय चने या गंदम के बीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ भिगोए हुए मटर के बीज लूंगी। मैंने इन्हें 1 दिन के लिए हल्के नीम गर्म पानी में भिगोया है। अगर आप इन्हें ज्यादा अरसे तक पानी में छोड़ देंगे तो ये खराब भी हो सकते हैं। मिस, क्या बीजों को भिगोना जरूरी है? क्या हम इन्हें बगैर भिगोए इस्तेमाल नहीं कर सकते? बिलाल, बीज को जर्मिनेशन के लिए पानी और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। बीज को पानी में भिगोने से जर्मिनेशन का प्रोसेस कदरे तेज हो जाता है। अब हम 2 कोनिकल फ्लास्क लेंगे जिस पर हमने ए और बी मार्क कर दिया है। ए फ्लास्क के अंदर हम भिगोए हुए मटर के बीज डालेंगे और बी फ्लास्क में हम बगैर भिगोए हुए मटर के बीज डालेंगे। मोहसिन, आप ये भिगोए हुए मटर के बीज इस ए फ्लास्क में भरिए और बिलाल, आप ड्राई मटर बी फ्लास्क में भरिए।
اب میں ایک کارک لوں گی، اس کے بیچ میں سوراخ ہے اور اس میں اس یو شیپ گلاس ٹیوب کا ایک سرا گزاروں گی. اب ہم اسے فلاسک اے کے منہ پر لگا دیں گے. اب میں دوسرا کارک لوں گی، اس کے بیچ میں بھی سوراخ ہے، اس میں سے بھی میں یو شیپ گلاس ٹیوب کا سرا گزاروں گی اور اس کو ہم بی فلاسک کے منہ پہ لگا دیں گے. اب میں اس اپیریٹس کو موم کی مدد سے سیل کر دوں گی تاکہ ہوا اندر داخل نہ ہو سکے. اسٹوڈینٹس، اب ہم نے یہ دو بیکرز لیے ہیں جسے میں نے پہلے سے اے اور بی مارک کیا ہوا ہے. ان دونوں میں چونے کا پانی لوں گی. اب فلاسک اے سے گزرنے والی گلاس ٹیوب کا دوسرا سرا میں بیکر اے میں ڈبو دوں گی اور فلاسک بی سے گزرنے والی گلاس ٹیوب کا دوسرا سرا میں بیکر بی میں ڈبو دوں گی. اب یہ ہمارا اپیریٹس اے تیار ہو چکا ہے اور یہ ہے ہمارا اپیریٹس بی. اپیریٹس اے میں ہمارے پاس جرمینیٹنگ سیڈز ہیں اور اپیریٹس بی میں ہمارے پاس ڈرائی سیڈز ہیں جو کہ نان جرمینیٹنگ ہیں. انہیں ہم ایز اے کنٹرول یوز کر رہے ہیں. اب ہمیں ان دونوں اپیریٹس کو 24 گھنٹوں کے لیے چھوڑنا ہوگا اور پھر ہم کل آ کر ان دونوں اپیریٹس کا مشاہدہ کریں گے. مس، ہمیں اپیریٹس کو 24 گھنٹوں کے لیے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بلال، ایکسپیریمنٹ کا نتیجہ نکلنے میں 24 گھنٹے لگیں گے کیونکہ بیج سے پودے 24 گھنٹے بعد اگنا شروع ہوتے ہیں. اب ہم ان دونوں اپیریٹس کو 24 گھنٹوں کے لیے چھوڑ دیں گے. کل ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. ہمارے اپیریٹس کو رکھتے ہوئے 24 گھنٹے گزر چکے ہیں. مس، میں تو کل رات تجسس کی وجہ سے سو ہی نہیں سکا. میں یہ جاننے کے لیے بے چین تھا کہ لائم واٹر میں کیا چینجز آئی ہوں گی. اب میں آپ کو مزید انتظار نہیں کراؤں گی. چلیے تبدیلیوں کا جائزہ لیتے ہیں. مس، اپیریٹس اے کے چونے کا پانی دودھیا یعنی ملکی ہو گیا ہے اور اپیریٹس بی کے پانی کا رنگ تو کچھ بدلا ہی نہیں. جی پرینا، تو اسٹوڈینٹس اس مشاہدے کے بعد ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ بیج سے اگنے والے پودے سانس لیتے ہیں جس کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوئی اور اپیریٹس اے میں موجود لائم واٹر ملکی ہو گیا. یعنی کہ ثابت ہوا کہ ریسپائریشن کے پروسیس کے دوران کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے. مس، سردیوں کے موسم میں مجھے اکثر سانس لینے میں مسئلہ ہوتا ہے. کیا پودے میں بھی درجہ حرارت تبدیل ہونے کی وجہ سے سانس لینے کا عمل متاثر ہوتا ہے؟ جی محسن، درجہ حرارت کی تبدیلی کا اثر پودوں کے ریسپائریشن ریٹ پر بھی ہوتا ہے. ریسپائریشن کا عمل 0 ڈگریز سے کم درجہ حرارت پر کم سے کم ہو جاتا ہے اور 45 سے 50 ڈگریز پر یہ اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے. آئیے اسٹوڈینٹس اب اپنے پریکٹیکل کا ریکیپ کرتے ہیں. آج کے پریکٹیکل میں ہم نے چونے کا پانی استعمال کرتے ہوئے جرمینیٹنگ سیڈ میں ریسپیریشن کے پروسیس کو ڈیمونسٹریٹ کیا. ہم نے بھگوئے ہوئے مٹر کے بیج لیے اور انہیں کونیکل فلاسک میں ڈال دیا. فلاسک کے منہ پر ایک کارک لگا دیا جس کے بیچ میں سوراخ تھا. اس کے بعد ہم نے شیپڈ گلاس ٹیوب یو کا ایک سرا کارک کے سوراخ میں داخل کیا اور اسے موم سے سیل کر دیا. پھر ڈیلیوری ٹیوب کا دوسرا سرا بیکر میں موجود پانی میں ڈبو دیا.
اس اپریٹس کو ہم نے بطور اے لیبل کیا اور بغیر اگے ہوئے پودے والے بیجوں کے ساتھ بالکل ایسا ہی اپریٹس سیٹ کیا اور اسے بطور بی لیبل کیا۔ ہم نے دونوں اپریٹس کو 24 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا اور یہ مشاہدہ کیا کہ اپریٹس اے میں موجود چونے کا پانی کاربن ڈائی آکسائڈ کی موجودگی کی وجہ سے ملکی ہو گیا۔ شکریہ مس، یہ ایک بہت دلچسپ ایکسپیریمنٹ تھا۔ اور اب آج کے ہمارے سوال کا وقت ہے۔ جی بالکل، میرا آج کا سوال ہے کہ اندرونی مائٹوکونڈریل میمبرین کی فولڈنگ یا تہ کس طرح ایروبک ریسپائریشن کو فائدہ پہنچاتی ہے؟ آج کے تجربے کی روشنی میں میرے اس سوال کا جواب ضرور تلاش کیجیے گا۔ اگلے پریکٹیکل میں پھر ملیں گے، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔